Yo ngai badi mulu alulara mbal konton na alnal badi mallam Ibrahima Fati ani Dr. Sidi Ali Jane men no kanali arjuma gunjur radio Jane Kodo FM kana ka nali nyo haklimayandi warang Dr. Sidi Ali al kachandi ko la men yalon ko fe bi be kumayarin na balur kono donc on ka faale nyamen abuka ke ku kilinda mate aka ke siman kilunde bawo molbe sularin tarambulul jamal labbi na jamano kan waranna banko kan yo bi narbina kacala menna wole mu kibaro de ka me ko kibaro bawo nga television soto de nga radio soto andu nga mol soto hanisa de ko men yaron ko i marata kibaro labirin alkalo al mamul kibaro ka dil yo bar Dr. Sidi Ali moleti miya lon ko yalo ni ko moli ko toliya membe mol ko kono wala ni ko arabu karam itol kamera ala ko kila ko dam malem arabu karam bele ko angale karam bele ko france karam bele ko mandinka karam be karam leti bar mol ka fanna leta yo Dr. Sidi Ali la fanna menta ay ala karam labaw ke menti wala mu kibaro ka to boto a fintindiri nya na dinya yo isa men ko mass media e woleke yo woto biya kumara bake na liye kayitande ko mone fam kibaroti anyanda toboto la nyaadi anyanda findindiri la nyaadi fo findindiri nyaala bala jo sayen dolte dum no la kona tele yalo pour asim kono do dia na kontondiro ko la mbal be kontonna to membe radio do ku la do jane ko FM radio to mbal be kontonna al tol ni al jamula anin na balul be bunjuru kono anin ko wona na lamarlal be na lamarla kendol mbal be tan lambal yandum be duwala le fana anin me yalon ko wala be programme fa ngol Dr. Yaya Drame mbaten tula mba jayila ala bul dum ko to nyima ala nyim programme ko tani momo fana be la firin ko programme ke jana ko to FM abele ringal bele kanani nyim programme wala waranke fa su programme le me yalon ko lafta pour Dr. Sidi Ali Zake no ali entel programme le Ibrahima Fati yo Dr. Sidi Ali bismillah bi fana lafta yem kono do diya men wala mu kibaro ti adinya wala ko dinya la bala wala dino fama ba wala man fentuje ay mone fo kibaro la ko to bismillah be jayla ti Ibrahim o kolam be Dr. Yaya fana jayla be gunjur radio mon be kontonna be jayla radio la moy la be dunia dawda be kontonna be kachala bi ko ya fo nyamen kula mi anon ko important da bak mo la balu ko bala sey mo fa fente kerin dunia kono mo la balu to min tambita kibaro fenti je few min tadida kibaro la bare walanna nin toba la arabu le to nyima lala ka foko al i'lam wolum kam molu kalam tandi ka fa ko al i'lam wolum ka information odi ka molu kalam tandi adama dingolu kabirin tumo min na mansata la yeda ay ke da fenneti mi ya lon ko ay joran nuke bala purka ala adama diya sabatindi ala ani ala mararo min adama di baw ala ko inna ko yani inna jaa'ilun fil ardi khalifa mbina ko matula la kala banko ka be ko matu wala mombe marana banko la wala be kala moti mi yaron ko atele bi tam duniya ta ko ala duniya da atele yo yibire na duniya da ay ko be parendi adama dingo nata adama dingo sambana nja ay adama dingo ke fenti mi yaron ko akataro ke kula minnu kanaka andum akal adama diya lo kabo fengol lo to minnu kanaka wo fengol minnu kanaka kili wo kilin nata kanata kanin i'lamu lawlun kibaru la karolla wayatinna ale min folo la adama dingo la kuoto kabira ala fo kabam pour kala makamo landi kaitandi malaiko lanin dunia sifa mu mebela ay minake adama dingo folo adama folo القرآن وعلم يعني أيا كراندي لفلو ولا نكما كم يبغى يكافئوا الإعلام أي آدم التالي فلو أيا كراندي جنين أبى الشريعة مديلا لا أيا كراندي يعني جنين أبى
fiqhu fola aya karandile jannin abi salo fola aya karandile woto karandiro ka fole ko al i'lam ibe mol be ibe fahamro kala nyadi ko wala min be dala inata fentarandi jebi ka fo mi ko kando la ko journalism France la kamolom original ya benyami wolum tilo ko mi yanon ka be kere pour mon na fa akamun ko niya mai adama dingo mu jora walati i'lamo ye kibaro ye adama dingo mu jora walati kibaro ye adama dingo la balwo abelorin kibaro la kan adama dingo la kuni abelorin kibaro la kan bari ala kunin baliya fanan belorin kibaro la kan ala kibaro soto baliya anyama wo ba tinnale ay balu nyala mi yalon ko dobi je atebo area kidani min to wo min diara abedanna wo damalto ayatara kibaro le man diala ko anyanda dila la nyame kibaro ninga alquran fa jato jibe tumo min na bina kila nyima kan ala kala ko karan kato bina i'lamu dila bilondo dila mi yanon ka bata man dila woto fa karan ay adama dingo birin ala ya da min fonyi ay adama dingo da dale fajalnahu ay adama dingo community sami'an fenne kana kannin atulola basiran fenne kana kannin anya waya tinna ay nyin sabatin dikafoko la taqif ita adama dingo inne kana lo ku kunto laysa laka bihi ilmun lundi man tarimin i'lamu man di min man yanka iman yang i'lamu di la kuto imam millo inna kana kula fa jato ko imam millo wala nan karamo ma hatab sharif boja yin kuma kan diya tay bakara kajal kon aka foye ko ilmu kullu shay'in afdal min jahlihi fewo fen ka i'lamu so ka long wala fi salon baliya wato ala ko la taqif ma laysa laka bi ilmun inna kana lo ku kunto ya fa koy ba fola atare man don so fege ku wo ku lo mot inna kana diya mo ku la imam min so donoji ne misal fe nimbe sirin misal fe gunjubi nimbe sirin gunjubi ngoye ko nyinni keta america ibe ngene ka rewolo nyaadi kati ni bebe sirin kunjul ilafta min lo wala ilamu min dite la foto nyaalon ba baba rewolo nyaadi wala yatinna adama dingo ala ko ikana diamu kaloku kunto londi man tare min to min yatinna katu adama dingo be kafrin nyoma nyami inna sam'a kibaru min kana kannin atulola والبصر كبار من كنا كنن أنيالا والفؤاد كبار من كنا كنن أصندوما ولا من إيكا من ما يتلو ولا من راديو إيكا من جينيالا تلفزيون إيكا من كران نيسندوما ولا نيوسبيبر كايتول منو كسف وياتنا على كو نينكو سابولو كل أولئك كان عنه مسؤولا كده هو كده نينكو سابولو كنو إسافيكو ها على بيني نكالا نايا منك ودماتي aboko duno be lari kan ne duno mi yaron ko inyanta tala nin koy ko america kan yin kuma karde moyi wato mas'uliya min be yin dingal ite moy lani de tema ab anyata sawati lale wala ne Finland pour kuma ni ba moy le tulo la inyanta lala la nin minna yodila kana ko don ko ha imam le ya fo hani imam ya moy jamal la bante ni bebe gonjo nga moy jamal la ha mbe bisina nga moy BBC la ba fol ibalo na ko din krato ko woto bo se kenole ba man ta america bar BBC o bigel bari se ni karo fanan keno aje BBC fa be la so ko no ba na ko hani ade ba na wote ya moy mun tol ni ya je kibaro ala ya landini nyama ako ala ya lon ko dol biye wala balwo so kafo kono abena kala ngene de puruka ke kafo ka kibaro di molla ila balwo se kay inde puruka woso to andu sinamurun ton kum fanan ila konton simanda same ka ngini ka so to wala to akoy temmo inja akum fasikum binaba in fatabayyan nin mo nate kam fasiko nin kibar nate kam
fatabayyanu aforolon di folo wo la bayanu nyini je folo bayan fatabayyanu bayanu nyini wo to folo katuni walante an tusibu qauman bi jahalatin isna modo mutajahiliya kan ise modo muta ila jahiliya kan ala jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ni o mutawaka wo ko lay fonctionner ni misa minatina ngani ko fanki yara man to nyala ngini kaji wayatinna alquran o kyodiro minki muslim molula wala minti ko adama dingo kala malumat wala londo be kafunin dinkra saballa akamin moy akamin je akamin kara akamin moy ko radio ka fo nyamin wala mo kana ka kibaro foye akamin je ko sa television ka ka nyamin akamin karan newspaper to anin bla ko tan wato ala ko kullum ulaya kana anu masu kili wo kilin keta kulati ibe imare be marala min andin ala be nginin kala alfana ite fe ofen ka fu nyoma nyin ko wala ya tenna alqur'anu man tuje pour nga kibaro janjang wo nyama kumol fen hani ay fenne landi alqur'anu e fenne landi ka fay ko ibrahim istimbatul khabar safi habar wata alqur'anu ko yo abiyele istimbatul khabar wala mu ibe kibaro di la nyamin ka karan inyanta wo karan nal ibe kibaro fa di la nyamin inyanta wo karan nal ika fay ko istimbatul khabar yaje nin kibaro molbe siribe kibaro batoka itemin be diamule inyanta fellon nal ibe nyin kibaro iba ikhraj la ka funtindi da ko nyami moli inyanta wolon wala ni alquran wala ma ako wa idha ja'ahum amrun min al-amn ako he mol fel nin kunate kam miye mu mebele ma min se ke ten kun koti awil khawfi wala silam koti misalim fe besirin dura me ko takale ko dimba bal ko tan dinkraka wo dimba ko tala waro be nyami ngala doya be nyami ite dale manyan kasika wofo wala nakafo idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi nin kunate kam mi muslimatu wala lamaniati ibeka wuli kaf ko be min be kere na karol wasabo be dawoda mol min yanon ko man natalo lu karangi man fe o fe lon natalo ko ka fembi yemi ka ba ko photoshop mon minni alon ko man yin google translate ma long abenyadi isinaye natalo ta tulung ala yenaye ta sambana google ya karangi kamera ko yin kabu mala kabu banku jama a tarawo mo min besirin atele tulung ta wonya mateti ako idha ja'ahum amru min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ningi kibaro ninta ya ka jengandi akale bina fo ako walau niya tarannum radduhu ila rasul kibaro min nate kay ko yamurundi kila kan Allah sila jahalo be warala dimba bota nyamena ngata kila ya na be min kala kila banda amanta rakere walau radduhu ila rasul niya tarbinin kibaro nate kay yamurundi kila kan ake karani min wala mu nin ko nata murundi alonnaka kila lum londin lal bela lonnata yin dunya balwo ko ate kibaro di nyami ko ka kenyadi amurundi ate kila nyima kan wa ila ulil amri minhu anin aliya murundi molu kam minnu be mararen ko nyinna alikon Allah ni ko misalim fe ko sugaro nati lafta nyapila bangu kareka ko bida almamule almamule hadita woto de bida ministre ya mi no kamara ngo ko la ni ko misalim fe ko sanjo le keta din kraka ten de bimbe marani fe ko ten ko banko la ten ko bita la wala to ma ko silano nyame yaje wala na ka ko udil amri minhum yindin kira mu jama kamera alqur'ana karanna do wala nayi wala karanna de feo ako ya di mol la minni alon ko kibaro minnata min be marani ayalon ibrahima yindin kira to bankolu minni alon ko ka fay bankolu minnu bankolu ye famono ye yindin kira moy bak andi ka tamandila ko ala la fita tamanyame wallahi ntol be sallam be sunna dati ala la ko to ni nata ko ni yibe ni nga fako catastrophique ko lemba kata bankoka
nkajir dawoda France England America dawoda yalo al azama waro ngamira mulbi ka waro jibe baki yaje waro ko to manke banko fanuta bari banko ye mararo ke jadi de ngabolo ko waro wodi nkaso nin kuba keta momo buka sasa ita moyla shine na paraba do sifa ko no BBC paraba te donna sifa ko iba murunde isa bono BBC abono shine bari janni mimbe sila shine wala BBC nyato abe kala molati mi wo ko lon abe kala boti mi wo ko lon ninga ta misalim fe wato minna al-qaida nyato ko tondi le Ben Laden wato minna iba fola ko ya fal mamo shiyene mamo dawo dade mimbe keri yela ko mu mebe kele fay la kureta bawo fenno mi ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf mo man son ida akala ka fo mo bebe derenne radduhu ya murundi ila ulil amri minhum lam kul maradala jamane ko fa dala ko Obama le ko fa da andum birin abay ay tanira biringa commence kadi yama mobe yanan ko nyim kuleti mi yanan ko akumayata ala duye nyim fo sanji wuli kine sanji kemena muslimo lu kono wala be dinkrament alquran men bulu ni sifa man siaje ba baro fana ben tol fata fi muslimo le bar nem misani be nga foko Egypt wala Saudi Arabia wala momo bu kana min dia ya fode mbe ge han kawando fo ge mobo bu ka ke famo ay foy kay to resu pour na kawando amna dolle da be de ndo para mi ya no ma wala na ngatwa masibo kono wato wa andu niya ji ko alquran ba fala nyami niya nyim moli ya mara nga foko ile fata tala la squad be Egypt ka fa ko Maidan Hussein Azhar University nyatele mo ka siya je bak silan ndo bi yefam to la karawato nga foko ko na wakidu de sal yiti nya silo ka tu molle kitara nya pidi nyo ka ale ka be ne muso mai balo kila ka yo ni wala na talibol ka to ka fa na wakidu wodi nkrato ni te la fita kadiya mum moli ibe ala foleo wala be inim pamito ibe wal tala folo prena diami mo be manke kara min dia ya fo wala na alaka foko wala radduhu ila Allah ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum من بكرة أكو لعلمه الذين يستنبطونه كمان استنباط الذين يستنبطونه منهم من يالون كي ينكو لون ولي بناش تنديل من كبارو لون أنياما ينتديل أنيامي كبارو من ناتا بروك بانكو ممان ولا كاتن كوندي كبارو من يولون تندون ولي بالون نباديل أنيامي ika nyi banku bali bebe wala nyam wallahi nimbe warol ya mako kene warol bankol min ne fangono misalan pe ni ngi ninka Sweden Minister of Information di yelo hani mamoy ati France ita mola ji Angleterre ita mola ji America ita mola ji Minister of Information katumine bije woni kibaro je kulo kibaro mi alonko mo bere hakolon puri na lo so amman jare ya fa ko mole mo employ pour kibaro kam bankombe wala de mo se fansum fengo ko Reuters be nyami anin ko tan maybe nin ka jansi do zol wala ta nyami agel mo so ko pour ka balwol bimbe tembo mento mo do la balwo million de ko every second pour faire ko la kibaro la karo yaani yo bar ala kayna fa ko la alimahu alladhi yasambituna minhu wa tunyantal moli tarambul min yalon ko istinbatul khabar yalon istinbatul khabar yalon kibaro nyanta dila nyami yaani nim wakata ala ko laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu baratul kila man turniya tar nafisa man tayani nabala fa mawal diyalla num لا تبعتم الشيطان إلا قليلا تندون على الشيطان ما فعل من دي الله أكبر أبكم مول يندين كراتو مني أنا كي من كبار ولا بنيا دينو على إما فهم نو كوين ينتا فهم لنيامي ولو بالشيطان لنو كان كبار ولا كرولا لا تبعتم الشيطان إلا قليلا شيطان يقول نو كان كبار ولا كرولا نينا تهدم فهون يا ما فهون ينسي فعل بفارنجي نينكو كلين أنت ردين دياواتو jembe karamo ya watu mina tabia musol nene fenko kinya kale bari nga mira moto nata moto tiyo bina watu mina ma fenke amana ko musol be don be tante be don le be fenko la shaba ke binaka
lafta kibaro la masibol tandina ya bar bir moto tiyo ya jara na chuma fa la moto ka bor han do bire ko fa wallahi ne mol taki ko ala leta dajel e kabiri moto ni nata mawo ama e mol bar mayo bar ma mo fa bar te lafta min fo te ro din fenke ya wata te di ngam do ma be kiba abe diamana ko ni moto simo be ka moy mol kun kan tak tak ti ko na fin tiro na mo boro le sa onda akamul fe ko biri ngo moy ka mi ko to nga moto ye ko mol le te ala wodo min aya fate wo mu kibaro de min sida de ninga moto la ma ka mo mira nga may atiya fa ko ka mo dusimo min mol kun ka ba kuma tak meminna amunta ko kibaro adama dingo la balwo kono atelo mu balwo fa jaato atelo balwo fa jaato woya tinna asansanta sansanyami yanon ko molu minni e famon no iman sawum ala la nyinku molaje yo sabu ha buka sani sonta dol bi buka sani bari tamin fanan ka sani sawum tala ko mola ni krato de yaji wallahi wala yatinna ku dan tampiye e ka wala ndim moye mi alon ko abe kibaro dila ani min be kibaro tala e ka ko ku dan tan wala monte mineketa inyanta mineketa e ko dimbala bota wodo min fota bet engini ka mena keta ko dimbala bota mune ya tinna dimba bota mune ya tinna dimba bota misali mfe nin ay dimbala bota yewo jabiro sudo bari mune ya tinna dimba bota na ko yemmalo iman comfortable ngini ka fe ko tek iman comfortable fe ko tek because akoy ko dimbala bota ko mune na dimba bota do akoy ente ko malo yo sonda ko dimba bota bari mune ya go di malo okay nyinin karo fara nyanta milalaje jamale ye ko nyinki jamale ko nyinki men ka foyete jamale yake ningi yo foye e o jabiye ayake minekam kibaro min dite ayake minekam yaji ni atara yo fanam foye ayake minekam ayake ni minela ayake ni minela do ye programme fa be jamfala bare nse fenga foy na koto ma Hussein Diané ala karalla bakaw abe karalo ji ke ba kilin kasi je ba ke na ke baro wati ya kajaru yale je be kala ke ba soso ada do fana be ke ba soso ka gambe ne ke ba soso ke pusalo ngoti le bare lonkini nanti na ta bosere kuna doron mbata karande do mbina do ni na bebe lota do e konye ko he e ko mole le mata sulot sulo aya tara janni bo fula ni mebi la fo nya famo ya lon ko ntene ne la wala wala ne hokuma fo bari ne mo tara kurri ko da birna e wo sen la datu birna ka ko mu e ko moye le mata sulot ko al fanandu ko kuma ko de moti le man no sulot ite ka tumo so so la doron ngo jamana nyaa jali kono ja ye bulo choddi nyo modol na fonse ngeni kalo akoje ko ha nkai ko mi yele mata suloti kelo mba fo musolo akoje malo bayan ke bara ni tambe de la sinago ngo bar sila asanto le yele mata ba fa duma ife moje asanto le yele mata fa duma le yele mata aka mo fanallo ngo sila fa kuruto dum ba fa dozi akoko mata ko so memin na nin kibaro nate kam priya mota ite mu adama dingol ti nyanta ne ya faham janni be lola ka yaji wala yatinna mine kafo jamane kafo akafo mine kamma moy jam akafo jamale he aya fani mine wala madame ko musole mo le mata surot okay ayel mata nyaadi yo barka bi nga ñu ko keta bawo mol be sir barna ñinin karo e molu fenke do mandi son taman dum bun ko ko bebe tanta da sere kunna bay ka be sere kunna police station pour ça je moy yele man tele ta ko yele mo yele man sulot ifana ngale adama dum bu ya ma ka pende fo sulot la ilaha yo butun ta sere kunna police station ngata je ko police kina bi ka fa e baaji yoralo kasin kol mu joral sene wallati adu ya wayna balo le sene ya na balo diandi le fokata biya wallahi iko mole kata sula fa la fo buru fotu ma fa nomba amal laisin sudo sudo fa ya mute nata sambana ay police de arrest nata sambana laisin le tabula ka sudo fa wulo
adun gambia loi man la ka be yang fa banjul la fen ko kete jere kene ba to convention mi ga banjul ko be yang man yang ka fa la gambia ko kada kabiri jawala la wato iyo kabiri ni mbo so ba yite be lori nyimo sol min no kata marché to firola jolalo mo de kasinkolo moti o kay ko jola min ba la ya kay ko kasinkolo le mata sulot ya mo nyo ya dia mo te yo nim de tambila nim ya mo do inne ko sere kuna kasinkolo mo le mata sulot mo le wole ta da fo afudan to la bakaw adon ko yobi mo mi ya no ko mo to ko no wa de kata basse ye mol ke lorin sere kunda police station o daraji e ko minom e ko mol el masa solo wobe silo ga kata basi kibaro na bitala le wallahi adu ni na man sila ala sa ka fa nyada a fa nyala ge dum fana min se wo ki sandi min se wo sene yandi wala min di foy mari yeke yelo akondo wala na ala ka foy ko in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan kibaru kibar nana te kan inyen tale ya afen ya forolon kati ni ma forolon duron ibina kala kunyi jaw ke blal atondi adama dingo ka ala balwo lo fen dan tanka min sa ke tulo tinya anin sondomo yin tulo nin nya nin yin sondomo abe adama dingo minna ala fenni dada economy ka fay ko garizat hubbul istitla mi anon ko akalla file min be kerin ayalo adama dingo fo mo sifale min be kerin ayalo okay wo adama dingo la wo jiko min ba jato kono wo ka tinna woto kibaru akalla file amoy alo ni misalim fe Bako bi Gambia president amanke ka fay dala ba bari bele fra mara ka domoro ka nyaadi meme na amanke ka meme na mo lom dorom sabu mal nyinga ka domoro ka nyaadi ana family ka sinyade akataram mo ko yadi kalina to ko istitla mo kala bele yaro membe kere wato adama dingo mo tineleti ay kibaro ya ke teenage musiba men adama dingo mo tineleti kibaro natijata amuna tijalati kibaro ye men ke ay aya ke wala adama dingo mi yanon ka be dinkra kulin dingo to mi yanon ko fania kibaro bukanaji wo adama dingo ka malumatu londo min so to kamara ala jato kono wala ka sahya adama dingo mi yanon ka balore dinkra mi yanon ko kuni mo waraji ni koy ko misalim fe bale be samonim bankote wo min ka fay ko bale be samonim bankote ma anene man sile hani temo sant aya karan kitabol aka fay temi ye ite bulata kulindira ko ita zakata gambia misalim ite nya ifamo ya momo ifamo nya timan baje samonim bankote yayi abe ko woto mimbe duma wala kuningo ay min malumato min ka fu nyoma wobe kanyan din ala wodin karala to aya tare temin bota wodin karala e malumat do ka funyo mi malumat wala mi information correct do ka funyo ma mi ala ko warta ateta da ko adama din amu ti neleti feye mi ala ko atulo anya asondomo min di ala wala na ala ka foye ni din karala to ko la taqif ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anu mas'ula ikana lo na fen wayatinna hani murin da kila nyima sallallahu alaihi wa alihi ala kul mume beka anene man taran yin ko de bantan abe tambila anene mol yebe ka fa ko tawbir ka e tondi tamare kelo ke firul kon tamare musulka kabira yege ibo ke ka mo nin kila na de ala fa la hajo bele kila ba o kila la biri ye rasulullah na ba kontone ba finga ko ala kamene kete amu alhamdulillah muallimu ulama yayi atera follow journalist follow yayi akor ka mine kete kay ko nem katamare kel firo ke tamare musulka ni wo manke dingol buka betea e kadim bara buka betea ko bara mi adi ni fata betea la no yayi etoli ya ham ya molo man jare furu ngani e jite la kol fili tamare be dingo tinya Allahu akbar ya murunta ka fa ko min muallad baloti ala to poto wala mu ala noma ko alla balu bal bun nyame nin anna ta la dino la ko la annin ala te alla te ngin kawol yaji so akamuno
kibaro wala koron fana da baka nin maybe dobi ye nyaato nin kansu bi ye mo shina fe sa jogino a barka ba ke Dr. Sidi Ali bari mun tolle mo mo nyola bar hani bi bawo ka ke nyamendro wala mun ala fta konton dir kala ya mo kumpa bawo kibaro nta be nga akabonda ya kuma le to male de bar nin be mol konton no wala be kuma kumpala nyamdu hani bi second dan be bulle yin kan be mol jayla be to fon jayla ba ka mirol min ya lon ko ke kafunyo maten kan sambana ten be ya ta bakel mbe radi mulu ani yaya Dr. Yaya mbe jayla dum ba fale fanan ko do biye ne alandema mo shina ka jano yin ko da ba kula te kiri alqur'ano mammi tan ala baraka ba ke bade mun wala mun Dr. Sidi Ali timba fanan ba ten lam ba jela mbe ben duwala e dro fo ala sinna so sima ya ba alin jara kende ba alin harje frim bala ka to sulata nyim mo sifa de la kombe ya moy nyamen ko ala ma ala hadama dum de da ke filije wo nyam woto ya rafa ya fo nyamen kibaro le fem folo de ala men topotori di adama dum la bira ko adama ko mbe banko karfalema aya kibar nin kibar le me alon ko nani malaiko loda na finta ningo kibaro fedron asike kanyela ati malaiko nyako woto kibaro fanan bole nyama tenku mo banko fa la tenku birin suutiyo fo kabila kuntiyo fo dugutiyo alikalo foka na fo banku nyaato nkolle yara fan kibaro e dinya la soto nima o dinya lon isi banko mamandino ila kibaro lal yo ko ngalo nyamen fo nyamen mbeya kala mutale ko hani Rwanda kelo men tambita a sababu keta kibaro le dinya oto badon mbesin hakilo WhatsApp o siaring Facebook o be siaring anin odol mbuge be to wono abbe be siaring kibaro newspaper oto ngan hakilo ko ala man kudige femmo fem kumada ko kibaro ay findindi nyaala so Dr. Sidi Ali mbeten dulam be jayi la wodom nim fura do dingrato mba furali ala baraka baga fo arjuma kote ala baraka